Kani nga kuko makagigil na at first glance. Hello mga kakudkod, welcome again sa akong mga satisfying nga kudkod session. Kani nga kuko akong ipakita ninyo mga kakudkod kay satisfied kayo ko ani nga naglimpyo kay grabe jud kadaghan ang akong nakuha nga daghan kay kog na harvest nga mga ingrown and dry skin. Though challenging kayo siya mga kakudkod kay medyo gahi-gahi na jud kudkuron ang mga dry skin kay sa kadugay nga wala na limpyuhan, grabe nakapilit ang mga dry skin. Tungod sa kapilit mga kakudkod, dili jud malikayan nga modugo gid siya mga kakudkod. Pero bisan pa man og magdugo na ay importante bahalag magdugo na dili jud nimo kanang putlon, dapat tiwason jud nimo og lugit or kanang og kuha ang mga dry skin og ingrown para bisan magdugo dili maghubag kay na kuan man natilok man jud nimo og kuha tanan. So, mga kakudkod kani, lipay kayo ko nga ako'y nakalimpyo ani nga kuko ngayon ani nakabaga og kanang mga tinaguan sa kilid-kilid kay mao jud ni ako mga ganahan kanang mga challenging kayo nga mga kuan pedikuran. Gitunon kayo nga mga customer mao na ako mga ganahan mga kakudkod. Isa na sa mga makapasatisfy nako, labi na gyud nga daghan kaayo ko makuha, daghan kay kog ma-harvest. Lahi jud ang feeling kanang feeling of satisfaction ang bation sa inyong kudkod queen. So hopefully mga kakudkod ma-enjoy ra mo tan-awan ni ako mga kudkod session kay satisfying gyud kayo siya maka heart gyud sa mata kay tungod sa kanang mga na-harvest nimo then while nagtan-aw ka ikaw sad mura kag madala kay after malimpyuhan makita nimo nga limpyo na ang imong pamati mo gaan pud murag ikaw ang gilimpyuhan ba then kada bitad taga kahig sa mga dry skin mura pud kanang ikaw pud ang gilugit. So first satisfying kaayo mga kakudkod. Kani nga part diri mga kudkod kanang gilugit na nako pag-ayo kay grabe jud ka kuan napilit na kayo si dry skin na mga kakudkod. Dili lang kay dry skin nga nasa kilid na apa jud nay dry skin nga nagtago sa ilam sa kuko nga dapat nimo kuhaon kay kung dili to nimo kuhaon mga kakudkod katul gyapon ang pamati ni kuan ana ni customer ana. So naa jud ni mga teknik mga kakudkod kung unsa ni pagkuha ang dry skin nga nagtago ilam sa kuko kay mao jud na siya usa sa pinaka challenging kay dili man pud pwede nga magsige na lang tag overcut kay para makuha to. So hinay-nayon jud nimo kahig dapat isip manicurista, pasensyosa sa jud ka. Dili pwede kanang dali-dalion kay ang ending ana dili nimo matarong og limpyo kung magdali-dali ka. So dapat kung manicurista pud ka, taas kag pasensya. Kay kung dili taas imong pasensya mga kakudkod imo ra nang biyaan diha kung gahi magikaon si dressing ano mampugson. Kung dili taas imong pasensya imo ra nang biyaan, yang ending ana mahubag ang tiil ni customer kay natandog naman to siya nya wala pa gyud nimo tiwasa. So nya usa pud mga kakudkod dapat isog pud ka. Do bahalag magdugo na diha ba nya maklaro pa nimo nga naa pa gyud habilin, mailhan maguna nimo as manicurista kung naa pa gyud siya nabilin. Nya hadlukan ka nya imo na lang sa i-stop di na nimo i-continue og kanang lugit sagdaan na lang to nimo ang nabilin nya ang ending hubag magkamatis ang tiil ni client. So dili na siya mobalik nimo kay nahubagan na siya nya maluoy pud ka sa client dapat imo jud nang tarungon og limpyo hotdon gyud na nimo tiwason gyud nimo ang imo nasugdan kay luoy kay si client maganto sa hubag nya dili bialalim ang mahubagan og kuko kay dili ka katarog lakaw nya sakit na nga halos dili ka katulog kay magngulngol man na mga kakudkod kay naa pa man gyud siya nahabilin then worst ana pwede na siya ma-irritate nya mohubag nga magkamatis kanang kamatis nga kanang grabe jud siya kaburot mga kakudkod nya dugay na siya maulian or else dili na maulian kung dili gyud to makuha ang nahabilin. So that's it mga kakudkod. Hopefully tiwason ninyo tan-aw akong video until sa katapusan kay makita ninyo ang resulta kung unsa na siya kalimpyo after nako makudkod. So mao na to kapoy na kay sigig tabi taas kay akong video kay long form ko karon kay full storage na ang akong cellphone. So need na ko mag-upload og mga long form video nga naka-save diri. Hopefully, you will continue to watch and tangkilikin nyo ang aking mga videos. Don't forget to follow, like, and share. Enjoy watching mga kakudkod. Bye-bye!